बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तमाम देखने सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी मुदस्सिर मनीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बफ प्लूशा ऑफिशियल। सबसे पहले बात करते हैं नवाज शरीफ साहब की, जो उन्होंने, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि वो बयान है, खताब है, तकरीर है या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो क्या है। क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे नहीं होती। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल जवाब होते हैं। सवाल जवाब के बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती, सिर्फ अलामिया होता है। और ये क्या कह रहे हैं, मरियम साहब के साथ बैठे हैं और बेतुका सा रिलीफ उन्होंने दिया बिजली पे, 14 रुपए यूनिट उन्होंने कहा जी हम रिलीफ देंगे। ये 19 मिनट की गुफ्तगू है, बेरबत तकरीर, मुझे क्यों निकाला की गर्दान है। और ये महसूस ऐसे हो रहा है कि जैसे उन्हें पता चल गया कि उनके हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं और उनकी हुकूमत जानने वाली है और उनकी हुकूमत माजी का किस्सा परिंदा बनने जा रही है। ये उनकी तकरीर से लग रहा है। और कुछ तजदिया नगार भी इस चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये ना तो डिलीवर कर रहे हैं और ना ही मुल्क की हालात सही कर रहे हैं, ना गरीब को रिलीफ दे रहे हैं। और इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो ये दे सके, अवाम को रिलीफ दे सके। नून लीग बेसिकली घबराई हुई है। जैसे अभी शहबाज शरीफ साहब ने पहले एक बयान में कहा था, तकरीर की थी कि 5 अगस्त जो कश्मीर डे के कश्मीर के हवाले से है कि वो बड़ा दिन है, क्योंकि वो 14 अगस्त से पहले आता है, इसलिए बड़ा दिन है। ये तमगा को तगमा कहते हैं। और मरियम शरीफ साहबा ने जो 14 अगस्त पे जो आपने तहरीर किए थी 2 लाइनें, वो भी गलतियों से भरपूर और लिखा ही नहीं जा रहा था। मुझे खान साहब की एक बात याद आ रही है। वो कहते एक तो ये पढ़े लिखे हुए नहीं और दूसरा ये कोशिश भी नहीं करते। ये उसका अमली सबूत उन्होंने पेश किया। मियां साहब पहले कहते थे कि बिजली के जब निर्ख बढ़ते हैं या पेट्रोल के निर्ख बढ़ते हैं, 1 रुपए का इजाफा होता है तो इनका दिल घबराता है। नाज़रीन, जो पिछले 2-2.5 साल से इनकी गवर्नमेंट है, PDM 1 और PDM 2, इसमें इनका दिल नहीं घबराया। अभी नवाज शरीफ साहब तो कल माशाल्लाह बड़े सेहतमंद, खूबसूरत और उनका गुलाबी चेहरा, चमकता हुआ रंग था, दिल नहीं उनका घबरा रहा था इतनी महंगाई पे। और मैंने आपको पिछले व्लॉग्स में नाज़रीन ये कहा था कि हुकूमत का एक बड़ा इत्तेहादी ग्रुप जो है वो इनको छोड़ जाएगा 2 स्टेप में। पहले स्टेप में वो इनकी पॉलिसीज पे तनकीद करेंगे, दूसरे स्टेप में वो इनको छोड़ जाएंगे। अभी पीपल्स पार्टी ने जो बयान दिया है कि हम मुआशी पॉलिसियों पे, नून लीग की मुआशी पॉलिसियों पे उन्हें टफ टाइम देंगे। और बिलावल साहब ने जो कहा कि ये जो कट लगा रहे हैं तरक्याती कामों पे, तरक्याती मंसूबों के बजट पे जो कट लगा रहे हैं, ये कहां पे इस्तेमाल होगा। ये इनडायरेक्टली जो इशारा है, वो जो रिलीफ दे रहे हैं सोलर पैनल पे, ये सोलर पैनल किसने खरीदे, कहां पे स्टॉक हुए और गवर्नमेंट किस से खरीद कर अवाम को देंगी और किसको फायदा होगा। ये बड़े अहम मामलात हैं। ये बड़ी अहम स्टेटमेंट बिलावल भुट्टो ने दी है। तरक्याती काम सारे के सारे ठप हो गए हैं। मैक्सिमम पंजाब में भी हुए हैं और खैबर पख्तूनख्वा में तो मुकम्मल उन्होंने बंद कर दिए। इसके बाद बात करते हैं जनरल फैज हमीद साहब का कोर्ट मार्शल जारी है, वो आर्मी की तहवील में है। और बात यहां से बढ़कर अभी जो साबका चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, जस्टिस साकिब निसार रिटायर्ड, बात उन तक पहुंच चुकी है। शायद ये बातें सुनी जानी, शायद उनसे तफ्तीश हो, तहकीक हो। साकिब निसार साहब अभी लंदन में हैं और वो सितंबर में पाकिस्तान आ रहे हैं। और उनका एक बयान भी सामने आया कि मैं तो फैज हमीद को जानता भी नहीं, वो कभी कभी मुझे गुड मॉर्निंग कह दिया करते थे। हो सकता वो ठीक कहते हैं, मुमकिन है
وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور ابھی یہ بھی سنا جا رہا ہے کہ بات جنرل باجوہ تک پہنچ چکی ہے. شاید انہیں بھی سوال لمبا دیا جائے, ان سے بھی کچھ پوچھا جائے, لیکن یہ بھی صرف غلط, جھوٹ اور بے بنیاد باتیں ہیں, کیونکہ جنرل فیض صاحب پاکستان میں نہیں ہے. یہ ان کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. جنرل فیض حمید صاحب کے ایک برادر نسبتی یا ان کے قریب ترین ان کے رشتہ دار ہیں میجر کاشف صاحب, ان کو بھی گرفتار کیا گیا. اسی وجہ سے گرفتار کیا گیا. آرمی ٹرائل میں فیض حمید کے خلاف کافی سارا مواد ہے, اتنے الزامات ہیں, اتنے ثبوت ہیں ان کے پاس کہ ان کو سزا دی جا سکے. رؤف حسن صاحب کے موبائل سے بہت کچھ ملا ہے, ان کے خلاف کافی ثبوت ہے. ان کے جو پی ٹی آئی کے مین دفتر میں جو چھاپا پڑا تھا اس کے بیسمنٹ سے بہت کچھ ملا ہے. رؤف حسن صاحب کے موبائل سے بہت کچھ ملا ہے, بہت سے موبائلوں سے ملا ہے ڈیٹا, اور جو کمپیوٹر سے ملا ہے وہ بھی چیزیں ہیں, بہت کچھ ملا ہے. ابھی گرفتاری جاری ہیں, اور عدلیہ میں بھی سنا جا رہا ہے کہ عدلیہ میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا ان سے رابطہ ہے, جن سے تعلق ہے, وہ بھی گرفتاریاں شروع ہو رہی ہیں. آئی جی جیل خانہ جات, سابقہ آئی جی جیل خانہ جات, وہ بھی جنرل فیض حمید سے ان کا تعلق تھا, اور انہی کے کہنے پہ ان کی پوسٹنگ ہوئی. اور ایک معروف بزنس مین ہے جن کے کہنے پہ انہیں آئی جی پنجاب جیل خانہ جات لگایا گیا, اور کسی کی جرت نہیں تھی کہ ان کو ان کی جگہ سے ہٹایا جائے. وہ کافی عرصہ دراز تک اس پوسٹنگ پہ رہے. اس کے بعد ناظرین کپتان نے بڑے اہم فیصلے کیے ہیں. کپتان نے کہا کہ طریقہ انصاف میں ایسے لوگ ہیں جو کپتان کے نام پہ انہوں نے ووٹ لیا, کامیابی ہوئی, عوام میں کپتان کا نام استعمال کرتے ہیں, لیکن کپتان کی رہائی میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے. ان کی جو وفاداریاں ہیں وہ کپتان کی بجائے کسی اور سے ہیں, اور وہ خاص طور پر خیبر پختونخوا کے بھی سے ہو سکتے ہیں, اور پنجاب سے بھی ہو سکتے ہیں, اور زیادہ ایک سے زائد افراد ہیں. کپتان نے فیصلہ کر لیا ہے کہ پی ٹی آئی سخت ایکشن ان کے خلاف لے گی, بہت سخت ایکشن لے گی. اور حماد اظہر صاحب, ان کا بھی استعفیٰ منظور نہیں ہوا, اور انہوں نے کل جو نواز شریف صاحب کی پریس کانفرنس پہ جواب دیا ہے, رد عمل دیا ہے, وہ بڑا زبردست ہے. انہوں نے حق ادا کر دیا ہے. ابھی ناظرین 72 گھنٹے بہت اہم ہیں, بہت اہم گرفتاریاں اس میں ایکسپیکٹڈ ہے. تقریباً 45 سے زائد افراد ہیں جن کی گرفتاریاں متوقع ہیں, اور بہت زیادہ پی ٹی آئی بھی تبدیلی کرنے جا رہی ہے, خاص طور پر کے پی کے میں. اگلے ولاگ تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد, پاک آرمی پائندہ باد.